tongja badui democracy amtei bulai taklai ni kuno jara karai abagai ang jotono kojao hasteno teibo agogai talangnani bagai jotono palbaksha kha kahambai hasteno agogai talangnai Sir, asir bishiromai chini hasteni borok rok songdok bosangni borok rok asir tarjagi tongkha agi ni hafang bai hingkai nang tabuk ni je hafang hasteni chasari mong chengrani bagai tamo wanshu abono kisha sai khanarati sir chini hafang hasteni songdok bosang borok rokni rangthong hukumo tei mukumu no ham saranani bagai samung tangai tangu सबका साथ सबका विकास वांचुंग मुगदुई samung khalai tango agani hafang chini lokorokno vote bank hanai naibayo chang chini sangduk basang lokorokno bongni adhikar rananutei wansuk bong Sir, tabuk jeng saimano je jeng tabuk COVID ni second wave te thangi tango third wave bo phaina tango angkai hayungo ase kebang ma haftor haste joto no kaisa challenge by thangi tango angkai haftor hayungni rang thongbo tolak ongkhori tango a jagao amte hini sajago je Tripura ni rangthong tebo agogui tango agognani lamao ga Tripura tebo jeng sanani lamao himi tango honei khanajago abono tei sarni niwan somong tamo Tripura ni laibuma tangkha fan ganang chini hasteno British bo শাসন খায় মালাংলিয়া মডার্ন হাসতে সোনামনানি লামা মহারাজা বীর বিক্রম আজারানো সানাখা ও ওয়াংশুক মুংন লামসগৈ চাং সামো তাঙ্গাই তঙ্গ ফিয়া আগেনি হাফাং পাইথাংনি হামক্রাই সিমিনাইখা হাস্তানি হামকারিনো করাই तंखा बरकनी हमक्राई तो बनाने कोनो नीति से करोई चंग हस्ते चाय हस्ते नी जतो लोकरकनी हमक्राई नायो आंग आनी हस्तनी लोकरकनी हाफनमुन बाय ताई मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी नी नायकुल मुंबाई आंगशाओ जय त्रिपुरा ऑलरेडी शाकबाई थांग बाजानानी लामाओ हिमतंखा हस्तनी लोकरकनी पार कैपिटा इनकम बांखा हुकबाग खाइनाय रकनी आजीमुंग वंखा हाफांग शिबक रकनी 3% DA बांगरुखा तै करुणानी जराव केबुनी रांग तांगजाकलिया करुणा जराव 579 करोड़ CM रिलीफ स्पेशल पैकेज बो रोका हफांग ट्वेब रेगा एडवांस पेंशन्स रजखा चाजाकमाई मानै बागजाखा हस्तनी आकगै तलंग माननाय जतनी आगप मुंबाई ताबुक गोबांमा शीतला रग्न कायसा या कायसा बानिया खाय कासाय फायतंगो आमथि कनो तैबो आगगै हाय बायदि हाफां नरकनो चुबानानी
bagui saptakjak. Sir, in kipi social media wo nang kabangma borok rok no help khaika chuba kha abo jeng newspaper rogo bonno kha media news bonno kha angkai sir o je borok no help khaina ni je nang cholon shuru khaika ab o wanshuk mong borani phaika sir. Social media te loko hangkraini wansung mo kono katal kokya PM Modini hafang achuk mani unnisini olama teibo kotorke changsaka chini hoste chicken tia mani bagai social media no jotoni kolaisek hanai wansugo lukorokno dakte kok tonthani social media tui daktin ho jonjak lokno semanjago abuni bagai social media no kaham nama abo bai baksa amjatano koijao hasteni naithakmo hukumo mukumo tai beraikiri no kaham caption by social media bo teibo pir baidi obo Tripurani youth generation ni bagai kaham angnai. Sir, chengno go je kami am chai rogo kabang ma jagao no teiman thogya angkai teiman thorana ni bagai chini hafang tamo wanshuk abor no te kisa shadi sir. PM Shri Narendra Bhai Modi ji jatani nabo tei tungnani bagai Jal Jeevan Mission tei 2019 bisio o afri changmani o yafrino lamsugoi chini hafang samungkhai tongo Atal Jaldhara Mission tei 2022 bisingni bisingo nanjaknai tei soboitong abonno chini nahanmo tabukni bagai taini tanker by supply rajai tango haifano kebo toimang thogia ong tangkhe DWS eba luku ojama no janok jagnai. Sir, paitha kok sang mongno na sangnamu sangana je 2023 ni chongbari tabuk agogi phaika kabangma kok rokbo kasana chengkha je tabuk ni hafang next chongbari wo bo alliance by gadalnai tai o hafang ta oise da phaino phaya akok rok kasawi tongkha hangke abono tei nang tamwan suk sir. Opoila kono hafang transparency by agogoi phaika tai samu khaibatongo borokrok nailai tango chini samu angkha furjak jayani khapangni lukro chini hapangni samu nai no voter nai tei chini hafang no tei baisa haifenai. Aw khajani takhuk bukhuk song jeng jotono chini manganang mantri okra bai kok salai kabangma kok rok saimangkha khaklayo phainai sal rogo bocheng o jora o shape manana hwnai chini kok salai ma pandawo asik jora tikhlaiei phaimani bagai chini manganang mantri okra no bele bele khena hambai janago narok jotono bo hambai janago jengbai baksa tongban bagai norok jotono kaham tongbai di hambai nono ba hambai sir. Khulumkha hambai. Hambai sir. Khulumkha norok jotono khaklayo norok jotono kaham tongbai na hwnai kok khorangni tini ni kok sale mong pandao norok jotono no lamsogo tini chengbai baksa ajokja khoroksa manganang chini mantri okra Shri Biplab Kumar Devji chengbai baksa kok borok baksa kok khalai mong pandao chengbai baksa manjak phaijak aboni bagai chini mantri okrano namsogo
Hangkai sir nang je corona positive angai bo aboni pore chini haste ni samong rok manjui lamsogoi thangi tongo abo nang bahai ke khai tong abo kisa jona sai khana rati am jotono hambai yafaru am dakti sap hammani bagai norok suri mani buthai no ahunka ang ama tiprashorini हमारी बाइनो हमोई फाइजा खा हस्तेनी मंत्री अखरानी बारजा मानमा बाई आंग हस्तेनो नाइथाई गलायो मंत्री बक्रो नरेंद्र मोदीनी तेदुलमा बाई शाक निबागई वांशुक याहोई शामोक तांगो हस्ते साइचुंग बाई चलिया आबुनी बागई टीमनी फीडबैक नावई सामो नाकोले तांगो आंग जतो पुलिस सेवक सखाम सेवक रखनो चुबामानी बागई हामबाई याफारो Sir, tabuk ingkipi no ADC ni chongbari angmani. Hangkai ADC o je tabuk ketal chongjak council asukha abono tui nang tama wanshok kisa changno sai khana rete. आंग हस्तिनी ओवरऑल हमकर नायो आंग एडिसिनी कतल चंगजाक काउंसिल नो का कहम याफरो त्रिपुरा हस्तेनो चंग सारना भगई चंग जतोनो पालबाक शके सामंग तांगना नांग नाई आंग खातुंगनो काथल मथानी बखरक प्रद्युत किशोर मानिक्य जी हस्तनी हमक्राय निबागई याप्री शेमानी बगई Sir, hangkai ADC o tabuk kami wo motha ni bisingo kubuni motha bulai tok lai angman no tui nang tama wanshok. Sir. चांग डेमोक्रेसी ओ पुतक खलायो ताई आंग जतो दलनी आदंग संगनो को जाओ रायदे मानुई तंगजा बादुई डेमोक्रेसी ओ अमते बुलाई तकलाइनी कोनो जारा करई आप बगई आंग जतनो को जाओ हस्तेनो तैबो आगगई तलंगनानी बगई जतनो पालबाक्सा खा कहमबाई हस्तेनो आगगई तलंगनाई Sir, asir bishiromai chini haste ni borok rok songdok bosang ni borok rok asir karjagi tongkha agi ni hafang bai hangkai nang tabuk ni je hafang haste ni chasari mong chengramna ni bagai tamo wanshok abono kisa sai khana rati sir चीनी हाफांग हस्तनी संगदुक बसंग बरकरकनी रांगथंग हुकुमो तय मुकुमो नौ हम शरणानी बगे शामों तांगे तांगो सबका साथ सबका विकास वंशुंग मुग्धोई शामों खलाई तांगो आगनी हाफांग चीनी लोकरकनो भोट बैंक हनाई नाइबायो चंग चीनी सांगदुक बसंग लोकरकनो बांगनी अधिकार रनानुतै वानसुक बांग Sir, tabuk jeng saimano je jeng tabuk COVID ni second wave te thangi tango third wave bo phaina tango angkai hayungo ase kebang ma haftor haste joto no kaisa challenge by thangi tango angkai haftor hayung ni rang thongbo
tolak ongkhori tango a jagao amte hini sajago je Tripura ni rangthong tebo agogui tango agognani lamao ge Tripura tebo jeng sanani lamao himi tango hini khanajago abono tei sarni ni wan shopmung tamo Tripura ni laibuma tangkha fan ganang chini hastano British bo শাসন খায় মালাঙ্গিয়া মডার্ন হাসতে সোনামনানি লামা মহারাজা বীর বিক্রম আজারানো সানাখা ও ওয়াংশুক মুংন লামসগৈ চাং সামো তাঙ্গাই তঙ্গ ফিয়া আগেনি হাফাং পাইথাংনি হামক্রাই সিমিনাইখা হাস্তানি হামখারিনো করে তংখা বরকনি হামক্রাই তো बनाने কোনো নীতি সে করই চং হাসতে চাই হাসতেনি যত লোকরকনি হামক্রাই নাयो আং আনি হাস্তানি লোকরকনি হা ফরমুন বাই তাই মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদিনী নাইকলমুক বাই আংসাও জয় ত্রিপুরা অলরেডি শাক বাই থাং বাজানানি লামাও হিমতংখা হাস্তানি লোকরকনি পার ক্যাপিটা ইনকাম বাংখা হুকবাক খাইনাই রকনি আজিমং ওয়াংখা হাফাং শিবক রগ্নি 3% দিয়ে বাং রক্ষা তাই করুণানি জরাও কেবনি রাং তাং জাকলিয়া করুণা জারাও 579 crore CM relief special package bo roka hafang 12 रेगा एडवांस पेंशन्स रजखा चाजाकमाई मानै बागजाखा हस्तने आकगै तलंग माननाय जतने आगप मुंगबाई ताबुक गोबांमा शीतला रग्न कायसा या कायसा बानिया खाय कासाय फाइतंगो आमथिकनो तेइबो आगगै हाय बायदि हाफां नरकनो चुबानानि बागै साप्ताकजाक Sir, in kipi social media wo nang kabangma borok rokno help khaika chuba kha abo je newspaper rogo bonno kha media news bonno kha ngai sir o je borok no help khaina ni je nang cholon shuru khaika ab o wanshuk mong borani phaika sir सोशल मीडियाते लोको हंकराइनी वांसुंग मो कोनो कताल कौकिया पीएम मोदीनी हाफांग अचुकमानी उन्नीसनी ओलामा तेइबो कतरके चंगसाका चीनी हस्ते चिकन टिया मानी बागे सोशल मीडिया नो जतनी कलाइसेक हनै वानसुगो लोकरग्न डाकते कक तोनथानी सोशल मीडिया तुई डाकतीन हो जोनजाग्लग्न सेमानजागो आबुनि बागै सोशल मीडिया नो काहाम नामा आबो बाय बाक्सा आम जतनो कयजाओ हस्तनी नाइथकमो हुकुमो मुकुमो ताय बेरायखिरी न काहम कैप्शन बाय सोशल मीडिया वो तेइबो पीर बायदी अबो त्रिपुरानी यूथ जनरेशन नि बगे काहम आंगनाय Sir, chungno go je kami am chai rogo kabang ma jagao no teiman thogya kai teiman rana ni bagai chini hafang tamo wanshok abor no te kisa shadi sir पीएम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी
जतनी नब तै तुमनानि बागै जल जीवन मिशन तै 2019 বিষয় ও আফ্রি চাংমানি ও ইয়াফ্রিনো লামসুগৈ চিনি হাফাং সামংখাই তঙ্গ अटल जलधारा मिशन तै 2022 बिसिंगनि बिसिंग नंजाकनाय तै सबायथं आबन्न चिनि नाहारमो ताबुकनि बागै तैनि टैंकार बाय सप्लाई राजायगै तंगो हाइफानो केबो तैमांग थगिया अंग तंखे DWS एबा लुकु अजामा न जानक जागनाय सर पाइथा कक संमंग नना संनामु संगाना जे 2023 नि चंगबारि ताबुक आगुगै फाइका गोबांमा कक रकबो कासाना चेंखा जे ताबुक नि हाफां नेक्स्ट चंगबारिओ बो एलायंस बाय गदालनाय तै ओ हाफां तै एसे दा फाइनो फाइया आ कक रक कासावि तंखा हंके आबनो तै नंता मानसुक सर अपोइला कोनो हाफां ट्रांसपेरेंसी बाय आगुगै फाइका तै सामु खाइबतंगो बरक्रक नाइलाई तंगो चिनी सामु अंखा फुरजाक जयानी खपांगनी लुकुरो चिनी हाफांगनी सामु नाई न वोटर नाई तै चिनी हाफांग न तै बैसा हाइफेनाय आव खाजानि ताखुक बुखुक सं जों जतन चिनि मान गोनां मन्त्रि अक्रा बेकक सालै गोबांमा कक रक सेमांखा खाख्लायो फाइनाय साल रगो बचों अ जरा अ शेप मानानो हनै चिनि कक सालायमा पान्दावो आसिक जरा तिख्लायै फाइमानि बागै चिनि मान गोनां मन्त्रि अक्रानो बेले बेले खेना हामबाय जानगो नरक जतन ब हामबाय जानगो जों बाय बाक्सा तंगमान बागै नरक जतन गाहाम तंबायदि हामबाय ननबा हामबाय सर खुलुमखा हामबाय हामबाय सर खुलुमखा नरक जतन खाख्लायो नरक जतन गाहाम तंबाय ना हनै कखरांनि दिनिनि कक सालेमं पान्दावो नरक जतन न लामसबो तिनि जोंबाय बाक्सा आजुगजा खरकसा मानगोनां चिनि मन्त्रि अक्रा श्री बिप्लब कुमार देवजी जोंबाय बाक्सा कक बरबाय बाक्सा कक सालायमं पान्दावो जोंबाय बाक्सा मानजाक फाइजाक आबनि बागै चिनि मन्त्रि अक्रानो लामसबो ओमफ्राय सर नों जे कोरोना पजिटिव अंगै बो आबनि परे चिनि हास्तेनि सामंग रक मानजुयै लामसगै थाङै तंगो आबो नों बाहायके खाइतं आबो किसा जोंना साइखनारदि आम जतन हामबाय याफारो आम दाक्ति साप हाममानि बागै नरक सुरिमानि बुथाय न आहुनखा आं आमा त्रिपुराश्वरिनी हमारी बाइनो हामय फाइजाखा हस्तेनी मंत्री अखरानी बारजा मानमा बाय आं हस्तेनो नायथाय गालायो मंत्री बक्रो नरेंद्र मोदीनी तैदुलमा बाय शाकनी बागै वानसुक याहय सामक तांगो हस्ते साइचुंग बाय चलिया आबुनी बागै टीमनी फीडबैक नावै सामु नाकलै तांगो आं जतो पुलिस सेवक सखाम सेवक रखनो चुबामानी बागै हामबाय याफारो सर ताबुक इंखिपि न एडीसी नि चंगबारि अंगमानि हंकाय एडीसी ओ जे ताबुक कताल चंगजाक काउंसिल आसुखा आबनो तै नंता मानसक किसा जोंनो साइखनारदि आं हस्तेनि ओवरऑल हमकर नायो आं एडीसी नि कताल
चंगजाक काउंसिल नो का कहम याफारो त्रिपुरा हस्तेनो चंग सारना बगै चंग जतोनो पालबाक सके सामंग तांगना नांगनाय आं खातुंगनो काथल मथानी बखरक प्रद्युत किशोर मानिक्यजी हस्तनी हमक्राय ने बागै याप्री शेमानी बगै सर हंके एडीसी ताबो कामी वो मथानि बिशिंगो गुबुनि मथा बुलाय तगलाय अंमानो तै नंतामो वान शुक सर चांग डेमोक्रेसियो पुतक खलायो ताई आं जतो दलनी आदंग संगनो को जाओ रायदे मानुई तंगजा बादुई डेमोक्रेसियो आमते बुलाय तकलायनी कोनो जारा करई आप बगै आंग जतनो को जाओ हस्तेनो तैबो आगगै तलंगनानी बगै जतनो पालबाक्सा खा काहामबाई हस्तेनो आगगै तलंगनाय सर आसे बिशिरोमै चिनि हास्तेनि बरग रक संदोक बसंनि बरग रक आसे तारजागै तंखा आगिनि हाफांबाय हंकाय नों ताबुक निजे हाफां हास्तेनि चासारि मुं चंग्रनानि बागै तामो वानशुक abono किसे साइ खनारति सर चिनि हाफां हस्तेनि संदुक बसंग बरग रकनि रांथं हुकुमो तय मुकुमो न हम शरणानी बगै सामों तांगै तांगो सबका साथ सबका विकास वांचुन मुग्धुई सामों खलाई तांगो आगनी हाफां चीनी लोकरग्नो भोट बैंक हनाई नाइबायो चंग चीनी सांगदुक बसंग लोकरग्नो बांगनी अधिकार रनानुतै वानसुक बांग सर ताबुक जों साइमानो जे जों ताबुक कोविड नि सेकेंड वेव तै थांगी तांगो थर्ड वेव बो फाइना तांगो अंकै हायंगो आसे गोबांमा हाक्टर हास्ते जतनो काइसा चैलेंज बाय थांगी तांगो अंकै हाक्टर हायंगनि रां थंगो तलाक अंखरि तांगो आ जागाओ आमते हिनि साजागो जे त्रिपुरानि रां थं तेबो आगोगै तांगो आगोगनानि लामाओ ग त्रिपुरा तेबो जों सानानि लामाओ हिमि तांगो हनै खनाजागो आबोनो तै सरनि निवान शकमंगतामा त्रिपुरानि लाइबुमा तंखा फान गनां चीनी हस्तनो ब्रिटिश बो शासन खाई मालांगलिया मॉडर्न हस्ते सुनामननी लामा महाराजा बीर विक्रम आजारनो सानखा ओ वांशुक मुंगनो लामसगै चंग सामो तंगाई तंगो फिया आगेनी हाफां पाइथांनि हामक्राय सिमिनायखा हस्तनि हामकारिनो करे तंखा बरकनी हमक्राय तो बनानी कोनो नीति से करोई चंग हस्ते चाय हस्तेनी जतो लोकरकनी हमक्राय नायो आंग आनी हस्तनी लोकरकनी हाफरमुन बाय ताई मंत्री बखरक नरेंद्र मोदीनी नायकुल मुख बाय आंशाओ जय त्रिपुरा ऑलरेडी शाक बाय थांग बाजानानी लामाओ हिमतंखा हस्तनी पार कैपिटा इनकम बैंक बाग खाइनाय रकनी हाफांग 3% दिए तै करुणानी जबोनी